What's going on? Pretend to be happy. Ah, any problem? Any serious problem? Come on. Are you crying? Okay. So, oh, which tetangga yang mana, Mbak? Tetangga rumah sakit atau tetangga di pasien begitu? Hmm. So, masih di situ apanya mayatnya? Jadi karena itu Mbak sedih. So what then? Okay, come on, talk to me now. I mean, you can practice your English. So, is that okay? We're waiting for. While waiting for the rest, we can talk now. Yeah, I opened your microphone, Mbak Santi. Really? Yeah, sure. Dari tadi. Yeah, I do. I heard your voice. Oh, What's wrong with you? main-main. Otak saya lagi tidak berfungsi dengan baik juga. Sorry, I cannot understand. I don't understand what you're talking about. Can you speak English, please? I think my mind is just not do properly. Your brain is not working. Yes, Why? like my computer is not good. Why? Why? Tell me again, please. I don't know why. This February is just like this. Maybe ready? Okay, no problem. So, yeah, I'm how was your in day? here in hospital maybe, and I'm gonna go out. Maybe. You'll go back to Indonesia? Yeah, sure. Want to go back? Say it again. Sorry, I cannot hear. Really? What did you say just now?
You say you're going back to Indonesia, don't you? Yeah, When? this week, Soon? February. You're going back to Indonesia soon? Really? Kok suaranya kemersek sih? I don't know. Hello? Um, your voice is not loud enough. Maybe the signal is not good. No, 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 no. Sometimes that's fine. Anyway, where is your friends though? Gak jelas sih. Masa sih? Where are your friends? I don't know. Yeah, no, it's already today has got English class. Do they know that? Maybe because maybe near Mm-hmm. how they are. Where? So you don't you're not busy today? Because today is Saturday night, so young people. Young people, yeah. Hmm. Saya lagi makan kuaci, mau? Saya lagi batuk. Saya sebenarnya juga makan kuaci takut cuman kena. Saya kalau lagi stres begini. Hmm. Saya lagi apa? Lagi dimarahin makan kuaci. Mungkin dingin banget yang meninggal ya. Yeah, that's true. Itu meninggal malam-malamnya juga ya ke Amerika. Terus orang Taiwan sebenarnya. Mm-hmm. Ibunya dia, Pak, keluarganya dari Hmm. jadi pas sudah meninggal juga. Lindas kemana-mana. Dia Mana semua ya? Ini yang online cuman Mbak Amini. Kalau saya lihat dari chat yang on chat ini. malam minggu Yo, dan jomblo itu antang. yang yang jomblo ngenes masuk kelas ya. Mbak Ling Ling mana ini? Aku nggak kedengaran suaranya. Halo Mbak Ling Ling. Lagi telepon. Yang mana Mbak? Yang itu yang meninggal? Sebelah Maksudnya yang kan kamar mama. apa itu yang salju yang musim dingin di situ juga. Ya, terus yang meninggal cuma dia dulu. Depan-depan lah ya. Kamarnya pintu-pintu gitu.
Tapi tadinya nggak apa-apa loh, saya kejar kaget tiba-tiba meninggal ya. Kok bisa? Saya tadi, ya tadi pagi itu masih cuci darah nih, ya, seperti biasa lah gitu, nggak ketakutan kayak meninggal. Tahu-tahu yang mereka tadi, kok temen kenapa nggak dibangun tadi Mhm. panggil gitu, apa namanya, keluar apa bentuk dulu gitu kan. Dipaksa gitu Hmm. kan, ya gitu kemarin itu Mhm. Coba kita panggil dulu orang itu ya. Nggak ada yang muncul-muncul ini. Mereka tahu nggak ada kelas hari ini ya? Let me check in our group. Hmm. Okay, maybe they're on the way. Hmm? Coba dikode domba orang itu. Coba di ini dulu. Gak ada yang lihat nih dari tadi. itu Itu lagi Ayu offline di grup chat saya nggak ada ini, nggak ada mereka ya. Lihat. sekelas woi. Ya, udah kedinginan. Itu saya Bilang aja udah kedinginan. Apanya Mister Rich bilang. belum 20 menit nih. Lihat Gusti.
Oh, rame. Okay, let's stop now. Good evening. Gak linding, gak nyahu dari tadi. Again, good evening Mbak Santi. Good evening Mbak Ayu yang selalu tampil ayu. And good evening Mbak Amini. Welcome to our class tonight. So we have wasted time about 24 minutes. Kita sudah membuang waktu 24 menit. So let's just start now. Okay. So Mbak Ayu and Mbak Amini, could you please check your microphone? Suara saya jelas ya? Ya, mikrofonnya hidup. Hello, good evening, sir. Yes, good evening Mbak Ayu. Why you open my mic? Because I miss your voice. Ya recehnya di mana receh? Gesek bisa Mbak? Read the question. No. Just wanna make sure your microphone. You want to listen to me to a song singing? Yeah. Sure. Yeah, I wanna hear your voice singing. Yeah, sing a song please. Mister. Ya? Bayar, Mister. Tapi bayar pakai kredit bisa Mbak? Kartu kredit. Keima. Kreditnya itu kredit utang apa kredit apa, Mister? Kan gak ada lagi sistem cash, jadi pakai kredit gitu. Bisa? Tinggal gesek ntar. Tinggal gesek terus malah saya yang rugi. Okay, do you wanna sing a song? Really? Later, okay? I'm checking the microphone. So your is okay, so I will turn it off. My Mbak San. microphone always is okay. Yeah, I don't No know. need to test. Yeah, you're always on fire. I don't know why Yeah. Mbak Ayus is never working. So it's kind of weird to me. I don't know why. So let me turn off your microphone, okay? And we have 5 students here, but I don't know. Mbak Ayu ini banyak dosa ini sepertinya. Mbak Ayu, Mbak Amini juga. Oke. Coba dicek pengaturan mikrofonnya Mbak, diganti jadi apa? Jangan dipakai yang communication. Sometimes ya itu nggak bisa. Mungkin pengaturannya. Kemarin Mbak Santi setelah diganti bisa terus gitu. Oke, I will try Mbak ini. Kok gitu ya? Memang sepertinya kita nggak jodoh Mbak Ayu ya.
Kalau seperti lagu itu, jodohku, maunya ku. Isi. Nanti ada yang cemburu, Mbak. Oke, sudah makin rame. Jadi panas telinga saya ini. Oke. Mbak Riri. Mbak Ling Ling juga saya rindu dengar suaranya yang khas itu. Tapi nggak bisa-bisa mikrofonnya. Kenapa ya? Pusing kepala Batman. Apanya yang hilang, Mbak? I'm here. Okay, no problem. To save time, let's start with number 16. Okay, there are 7 students already. So hopefully it works. It works now. Capek dia ini. Ya, halo Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Yes. Halo. Who raised hand here? Oh. Ya, silakan Mbak, number 16. Iya, yang Mr. Anwar ya. Yes, that's it. Wow. Really great to in that we are unable Unable. to lend you the unable to lend you the sum of $500 that you have requested, but it is Possible. when you part of the sum. Uh-huh. If you're interested, please contact our main office to arrange an appointment with the assistant manager. He will be happy to discuss the matter further. Your sincerely, Mm-hmm. lending officer. Instead of the loan of $500, what alternative is offered by the officer? Mm-hmm. Bingung. Saya lagi nggak mikir. Oke, I will help you. Saya bantu ya. Saya bantu terjemahin. We regret to inform you. Kami mohon maaf bisa, atau kami menyesal bisa, tapi kami mohon maaf harus memberitahukan bahwa kami tidak bisa meminjamkanmu sebanyak $500 yang kamu minta. Tapi ada kemungkinan meminjamkanmu sebagian dari sebagian besar, sebagian dari jumlah itu. Itu maksudnya. If you are still interested, jika kamu masih tertarik, please contact our main office to arrange an appointment. Silakan hubungi kantor utama untuk menyesuaikan janji atau membuat perjanjian with the assistant manager, kepada asisten manajernya. He will be happy to discuss the matter further. Dia akan sangat gembira untuk membahasnya lebih jauh. So what is the answer?
Apa jawabannya? Oke, Mbak Santi jawab D. Ini sudah ke tahap pemahaman. Yang lain apa jawabannya? Number 16. Nomor 16. Apa kira-kira jawabannya? Saya kok dengar suara saya lagi ya? Ayo yang lain. Apa jawabannya? C? Really? No, it's not C. Yang benar itu adalah berikutlah D, ya. Kenapa D? Karena dia bilang tadi di sini, but it is possible to grant you part of the sum, sebagian itu maksudnya, ya. Jadi selain $500, apa alternatif yang bisa ditawarkan dari kantor itu? Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya, congratulations Mbak Santi dan Mbak Cika. Next, kita coba lagi Mbak Ayu, semoga bisa. Thank you Mbak Santi. Bisa juga. Terus silakan Mbak Bol aja, Mbak Bol, dengan suaranya yang merdu. Ya. Me. Wanna me sing a song? Yeah, sing a song after reading this. Yep, go ahead. ASEAN. Yep. That's right. Yep. ASEAN private companies and its dialogue partner countries are expected to be more actively in the region's economic integration process, says ASEAN Deputy Secretary General Puspanatan Sundrams. We have brought several channels for ASEAN public official and private sector, such as regular consultation and business dialogue with industry association and business council from Asian and partner countries, he said. During his presentation at the ASEAN Trade Facilitation Forum in Manado, North Sulawesi on Saturday, he explained that it was important for ASEAN to pay close attention to response and feedback from the private sector on the implementation of measures stipulated. Tenang Mbak, tenang. Economic community blueprint was jointly held in the Indonesian Trade Ministry, the U.S. mission to ASEAN, and the U.S. Agency for International Development on the sideline of
the 43 round ASEAN Economic Ministers meeting, Sundram revealed that despite positive progress of the AEC blueprint measure implementation, several challenges remain in place, such as how to ensure timely implementation of cutting issues Mhm. such as coordination at national and regional level. He said, "Thank you." Mbak kok ngos-ngosan gitu? Kata-katanya susah, Okay. So, kata-katanya susah-susah. do you wanna try to translate it? Atau artinya? No, no, I don't want it. Thank you, thank you, thank you. Okay. Wait. So, jangan dimatikan dulu, Mbak. Ya, oke. Jadi, get ready to answer number 17 and 18, okay? Oke. I will try to explain you for all of you ya. So, ini berbicara masalah Asian Economic Community. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN yang baru-baru ini baru dirilis akhir 2015. So I will try to explain. Ini soal UN-nya 2012 tapi masih relevan topiknya ya. ASEAN tahu ASEAN ya. ASEAN private companies and its I dialogue. don't know ASEAN. Really? Just kidding. Forget that. Saya juga nggak yakin. Oke. Perusahaan-perusahaan swasta di ASEAN, di Asia Tenggara gitu ya. Dan its dialogue partner countries dan negara-negara partner are expected. Ini kalimat pasif, diharapkan to be more actively, lebih aktif lagi terlibat, engage ya. Engage in the region's economic integration process, dalam proses pengintegrasian ekonomi regional. Tahu ya, saya says ASEAN Deputy Secretary General, kata Deputi Sekretaris Jenderal Deputi ASEAN, namanya Puspanathan Sundram Purba. We have provided several channels for ASEAN public officials and private sectors. Kami sudah menyediakan beberapa saluran, beberapa channels ya, cara bisa juga untuk ASEAN public officials, kantor-kantor dan sektor swasta di ASEAN, seperti regular consultation, konsultasi reguler, business dialogue, dialog bisnis, with industry association, dengan perkumpulan atau persatuan industri. Jadi bukan industri tapi industri ya, industry association and business council, dan perwakilan bisnis dari ASEAN, and partner countries, dan negara-negara partner, negara-negara kerjasama, kira-kira gitu. He said during his presentation, dia sampaikan ketika dalam presentasinya di ASEAN Trade Facilitation Forum in Manado. Ini nama conference-nya ya. He explained, dia menjelaskan that it was important, bahwa itu penting for ASEAN to pay close attention. Okay? Jadi sangat penting bagi warga negara ASEAN untuk memperhatikan lebih ya, pay close attention, lebih memperhatikan untuk merespon dan memberi umpan balik from the private sector, dari sektor swasta dan sektor swasta on the implementation, dalam penerapan of measures stipulated in the ASEAN Economic, dalam penerapan masyarakat ekonomi ASEAN, cetak birunya, blueprint. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke.
Next, paragraph 2. The forum was jointly held by the Indonesian Trade Ministry. Forum itu diadakan oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian the US Mission to ASEAN. Kemudian misi Amerika Serikat untuk ASEAN. Dan US Agency for International Development. Dan Agensi Amerika Serikat untuk pengembangan internasional. On the sidelines, di sisi lain, of the 43rd, dalam pertemuan ke-43 ASEAN Economic Ministry Meetings, Sundram revealed that Sundram menyatakan bahwa selain despite, itu bukan bacanya despite, selain positive progress of the IEC Blueprint Measure Implementation, selain melihat kemajuan dari penerapan AEC ekonomi ASEAN itu, banyak tantangan, several challenge remain in place, bertahan di tempat, masih ada, kira-kira begitu. Okay, such as how to ensure, bagaimana meyakinkan secara menentu penerapan atau pemotongan isu, such as coordination in national regional levels. Itu yang tantangan-tantangan yang terjadi dalam penerapan masyarakat ekonomi ASEAN, seperti meyakinkan penerapannya kapan, kira-kira gitu, atau cutting issues such as isu-isu yang negatif, seperti isu-isu bukan negatif, isu-isu yang sangat urgent, isu-isu yang sangat menentukan, seperti koordinasi antar setiap negara, itu maksudnya. Membingungkan ya? Saya juga yakin semuanya bingung. Okay, now let's go to the first question. Apa jawabannya? I will help you. How can private companies, bagaimanakah perusahaan swasta dan kantor umum dari ASEAN countries, negara-negara ASEAN, berpartisipasi di dalam proses integrasi ekonomi regional. Ini bahasanya udah bahasa apa ini ya? Bahasa presiden. Ayo, apa jawabannya 17? Ya, silakan. Kalau bingung, tebak-tebak aja. Ini memang agak sulit. Saya pun mengklasifikasikannya ini di kategori sulit. Tapi yakinlah, soal UN itu ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang mudah begitu. Jadi ini memang di kategori sulit ini. Tapi coba tebak dulu. Yang pasti bahasa Inggris itu ini pentingnya. Jadi kita baca, ngerti informasinya apa, itulah namanya reading comprehension. Ya, kerjain dulu. Ada yang lain jawabannya? Oke,
Yang lain gak ada lagi. Oke, kita skip, kita lanjut ya. Jadi jawabannya adalah, ya ini agak membingungkan sekali. Jawabannya adalah D. Oke. Jadi yang benar adalah, ya, Mbak Ayu benar ya. Kenapa D? Ya, kenapa D? Karena Mbak Ayu nebak gitu ya. Ya, tebakan yang bagus hari ini. Ini jawabannya tidak tertulis. Jadi kalau A itu jelas tertulis di dalam. Ya. Kalau B ini terlalu general. Oke. Terlalu umum, nggak kena langsung ke inti pertanyaan. Kalau C juga ini kurang ya. Yang itu D. Through internship, partnership, and with partner countries. Jadi bagaimana orang ASEAN itu, negara-negara ASEAN bisa kerjasama, berpartisipasi di ekonomi, proses integrasi ekonomi ya. Sederhananya harus ini kan, harus ada partnernya, dengan harus intensif kan gitu ya. Harus intensif apa mereka, komunikasi mereka. Through intensif, partnership, dengan partnership apa ya bahasa Indonesianya ya. Aduh. Kerjasama bisa, kira-kira gitu. Yang intensif harusnya, itulah cara mereka berpartisipasi untuk apanya? Untuk integrasi ekonomi. Oke? That's it. Jadi congratulations Mbak Ayu, semoga nanti UN bisa nebak-nebaknya mantap ya. Ada yang belajar dalam selimut ya. Oke. Numbers 18. Ini gampang sekali. Apa jawabannya? Silakan baca Mbak Boel pertanyaannya. Which ministers of Asian countries must probably attend the Asian Trade Facilitation Forum? Silakan diartikan, Mbak. Memberikan tangan ke kamera. Ya, bisa. Ntar saya cek lagi ke atas dulu. Bentar. Saya habis baca lupa. Iya, baca bisa, ngertikan nggak bisa ya. Soalnya yang ini biasanya ini terlalu udah kayak gitu. Ministers tahu ya. Which ministers? Apa kira-kira pertanyaannya? Bagiannya kayak cabang No. negara. No. Iya ya. Kok latah gitu, Mbak? Minister of Asian. Gini motongnya. Which ministers? Kementerian yang mana? Gitu. Of ASEAN countries. Oke. Kementerian bukannya Iya. kayak cabang apa Bukan. gitu. Minister itu menteri-menteri. Minister itu kementerian, minister itu menteri-menteri. No, baik. Apa itu? Mister. Oke. 那个要给三姐，对，三姐一边会来。对， Sudah, Mbak? ya. Menteri-menteri mana dari perwakilan ASEAN most probably, yang kemungkinan besar gitu, most probably attended. Tahu attended? Itu menghadiri. Attend ya. Menghadiri. Attended the ASEAN Trade Facilitation Forum. Forum ASEAN perdagangan Forum fasilitasi perdagangan ASEAN. Saya lama kelamaan. Sendiri. Yang mana jawabannya? Jawabannya ada. Ini sangat gampang. Kalau ada yang salah, lalu saya berhenti jadi guru apa? D. Yakin deh. Oke. Yakin? Oke, the final answer. Kita tunggu jawaban mereka. Mbak Santi, Mbak Bol jawab D. Yang lain? Menteri Luar Negeri ya.
Ini biasanya berhubungan juga dengan pekerjaan-pekerjaan apa ya? Berhubungan juga dengan apa yang Mbak kerjakan di sini. Karena ini berhubungan dengan perdagangan, makanya tahu ya masyarakat. Ini saya bagi sedikit ya, sedikit tentang ASEAN, MEA, MEA. Ini juga berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, kenapa? Eh, Oke, sebelumnya saya matikan ya Mbak, boleh? Thank you, you're good. Ya, Oke, welcome. jadi kenapa penting akhir ini bahasa Inggris? Ini satu tuntutannya. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu menuntut apa? Selain skill, selain kemampuan hard skill atau kemampuan misalnya skill untuk bekerja, mereka juga membutuhkan skill berbahasa gitu. Jadi salah satu bahasa yang diperlukan adalah bahasa Inggris gitu. Jadi kalau tidak, bisa jadi ketinggalan gitu. Apa itu MEA? MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi perdagangan tunggal. Jadi orang dari Filipina, dari Singapura, dari Malaysia itu sudah bebas memperdagangkan barang mereka di Indonesia. Gitu. Jadi mereka juga bisa datang dengan bebas memperdagangkan barang mereka tanpa eh, tanpa kena apa namanya? Kena bea cukai yang seperti itu. Tetap kena, tapi sudah lebih bebas lagi, sudah pasar tunggal. Ibaratnya sudah terintegrasi gitu, sudah. Ibaratnya kita sudah satu daerah gitu, udah bebas. Nah, kalau misalnya termasuk peredaran apa namanya tenaga kerja. Jadi orang orang sana, orang luar Indonesia yang Asia Tenggara sudah bisa datang ke Indonesia untuk melamar pekerjaan dengan bebas gitu. Jadi ini sekarang tantangan bagi kita. Kalau kita kalah bersaing, ya lama kelamaan kita akan tersingkir di negara kita sendiri gitu. Jadi mulai itu juga sih. Jadi makin dimantapkanlah skillnya mulai sekarang. Selain skill bekerja, juga skill berbahasa, ya, supaya tidak jadi budak di negeri sendiri gitu. Ini masih permulaan, oke. Ke depan masih lebih banyak lagi tantangannya. So, ya, oke, jawabannya adalah D ya. Kemungkinan besar ini bertanya ini. Kalau misalnya pertemuan tentang perdagangan, yang pasti yang banyak itu menteri perdagangan dong, kan gitu. Itu logikanya ya. So yeah, the answer is D. Okay, next. Siapa tadi yang sempat masuk ya? Okay, let me read for you. Okay, saya akan bacakan ya. So be ready for question number 19 and 20. Okay. Call for proposals. Okay. Panggilan untuk proposal, lamaran ya, surat lamaran maksudnya ini. Funded by the European Commission, disponsori atau dibiayai oleh Komisi negara-negara Eropa. Oke. Coba Mbak Riri. Oke, saya lanjut ya. The ongoing outbreaks of H5N1, H5N1 ya, virus ya, avian influenza in Indonesia have had a significant impact. Since August 2003, more than 10 million livestock have been affected, and the H5N1 virus has crossed
the species barrier, resulting in at least 135 confirmed human cases with 110 deaths. Moreover, the potential exists for the H5N1 avian influenza virus to trigger a human pandemic. Okay, research on clinical disease, virology and epidemiology of H5N1 in Indonesia is needed to understand the ecology and variability in transmission to human. To foster essential research, a WHO request for proposals that will then be evaluated through a review process. The awards will then be made to competent researchers and institutions focused on research of local scientists and public health professionals. Areas for research include studies of disease ecology, transmission and epidemiology, studies of clinical spectrum and management of disease. Detailed information of call for proposal include application and assessment process, assessment criteria and deadline of proposal submission is attached and available at WHO Indonesia Country Office website. Oke, jadi ini berbicara tentang penelitian, ya. Saya bacakan intinya saja. Oke. Jadi kasus virus H5N1 yang ada di dunia itu membutuhkan mereka memanggil siapa yang mau buat penelitian, nanti dibiayai oleh European Commission. Jadi kalian kasih lamaran kalian, nanti itu yang akan dievaluasi. Kalau layak untuk di penelitian dikerjakan, maka akan dibiayai gitu oleh WHO dan juga WHO untuk mengatasi virus H5N1. Oke? Itu kira-kira intinya. Jadi mereka sedang meminta ini pengumuman namanya ya. Announcement. Okay, so now let's go to number 19 and 20. Yang ditanya adalah who are specifically invited to send research proposals. Siapa yang secara spesifik, secara khusus diundang untuk mengirimkan research proposal? Ayo silakan dijawab. Yuk silakan dijawab. Meskipun dingin-dingin. Oke, ada yang jawab B. Ya, 1 menit lagi.
Oke. Ya, jawabannya benar, itu B ya. Ada di sini. Local scientists and public health professionals. Tapi di jawaban dibuat Indonesian. Jadi ini kita dituntut apa namanya ya, dituntut supaya apa namanya, logika gitu. Jadi lokal scientist itu siapa maksudnya? Yang pasti orang Indonesia, karena ini konteksnya di Indonesia ya, Indonesia country. Jadi lokal itu berarti orang Indonesia gitu. Oke. Next, 20, number 20. Apa artinya trigger di sini? Trigger. The underlined word is closest meaning to. Yuk silakan Mbak Ayu. Oke, yang lain apa jawabannya? Yang lain? Tiduran ya. Oke. Kalau tidur biar saya pun juga tidur ya. Oke. So no, the answer is trigger itu menyebabkan atau apa namanya? Trigger memperluas gitu ya. Atau ya, bisa increase tapi lebih tepatnya adalah cause ya. So the answer is E. To cause ya. Oke. Next. Ini mungkin ini agak mudah ya. Ini sedikit agak mudah soalnya. Ya, jawabannya E ya. Sorry, I'm sneezing.
Mana Mbak Ling Ling ini? Ada yang kayak kangen saya kayaknya nih. Oke, Mbak Ling Ling. Sama aja ya. Halo Mbak Ayu. Ini udah bisa di sini Mbak. Halo, halo. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Silakan ngomong Mbak. Ini di sini hidup mikrofonnya. Coba silakan ngomong Mbak. Halo Mbak Ayu. Nggak dengar. Paling sini udah on loh mikrofonnya. Apa ini nih? Masa sih? Aduh. Iya Mbak Ling Ling. Ya, I know, I know. Tapi sama aja mikrofonnya nggak bisa. Mbak Santi udah jawab tuh. Mbak Ayu. Saya juga mau Mbak yang baca. Bisa ya. Kalau Mbak Santi sama Mbak Bol udah bagus bahasa Inggrisnya bacanya. Kok bisa nggak bisa ya? Pusing pala bi. Ya, saya coba ya. Ini saya lagi coba-coba ini. Halo? Halo Mbak. Nggak ada juga nih. No, I'm not listening. I cannot hear. Nggak bedengar. Kalau Santi langsung cepat dia. Kalau Mbak Bol, cepat. Kalau Mbak Cika sama Dewe, kalau saya yang baca nggak ada gunanya. Kenapa ya? Baiklah. Kalau begitu kembali Mbak Santi yang baca, silakan Mbak Santi. Oh, Mbak Anissa dulu, Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Mbak Cika, Mbak Cika. Halo Mbak. Are you ready? Iya, dengar Mbak.
Ada Mbak, ada. Ada. Oh, Ini kuat pun malah. Coba dikecilin Mbak mikrofonnya. udah. Masih kegedean. Oke. Sebentar. Iya, jangan diemut ya. Di apa aja. Oke, silakan Mbak. Baca. Mhm. Masih kegedean ya? Masih. Atau saya ngecilin apa saya di speaker saya. Terus Mbak pakai apa kok kuat banget? Ya, sudah? Halo? Halo? Jadi mati? Oh, mic. Ah, udah. Silakan, Mbak. masih kegedean ya? Udah oke, udah sip. Takut pada pengen nanti kupingnya. Iya, saya kecilin speaker saya aja. Oke. Emang ngecilin di mana sih, Mister? Yang mana? Ngecilin apa? Mikrofonnya itu. Ngecilinnya? Mbak pakai laptop atau pakai tablet? Pakai laptop. Oh, pakai laptop, lihat di sudut kanan. Yang ada sudut kanan yang ada gambar mikrofon, klik. Kemudian turunin volumenya. Nampak? Kelihatan? Sebentar. Ya, ini si bungsu kita masih belajar ya. Ya udah. Cukup Mbak, cukup. Suara Mbak serak-serak becek ya. Iya. Oke. Ready? Go. Ngapain? Nyanyi Mbak, nyanyi dangdut. Baca aja kan? Ya. Once, a cab seller was passing through a jungle. He was dead tired and needed to rest. Then he stopped and spread a cloth under a tree. Mhm. He placed his bag full of caps near him and lay down with his cap on his head. Mhm. The cab seller had a sound sleep for 1 hour. When he got up, the first thing he did was to look into his bag. Mhm. He was startled. Is it? Yes, startled. Okay. Startled when he found all his caps were not there. He Mhm. was wondering where they could have gone. Mhm. Indeed, he was greatly frightened. Mhm. When he looked up the sky, he was very surprised to see monkeys sitting on the branches of a tree. Terus itu apa? Wait. Each. Masing-masing. Each Ya. kelihatan soalnya. Hilang C-nya, sorry. Each wearing a cap on his head. Mhm. They had apa itu bacanya gimana? Evidently. Evidently done it to imitate. Imitate. Yeah, Z. That's true. Yeah. Imitate him. He decided to get his caps back by making a humble request to the monkeys. Mhm. In return, the monkeys only made face of him. Mhm. When he began to make gestures, even when he raised his fist Mhm. towards them to threaten, Mhm. they also imitate him. Mhm. At last, he hit upon a clever idea. Mhm. Monkeys are a great imitator, he thought. So he took off his own cap and threw it down on the ground.
Mhm. As he had expected, all the monkeys took off the caps and threw them down on the ground. Mhm. Quickly, he stood up and collected the caps, put them back into his bag, and went away. Oke, great job. Tahu artinya Mbak? Sedikit. Yang sedikit itu apa kira-kira? Apa kira artinya? Maksudnya cap seller itu penjual topi. Ya, penjual topi, ya. Oh, jadi Coba ceritain apa kira-kira yang Mbak dapat. ya pokoknya suatu hari apa once zaman dahulu bagaimana nanti Satu- ada satu- seorang mhm. penjual topi Mhm. yang apa passing through the jungle, jalan melewati hutan, Mhm. dan dia capek kelelahan, Mhm. butuh istirahat, pokoknya gitu. Mhm. Terus dia berhenti, Mhm. spread a cloth under a tree. Spread itu kan apa sih? Menebarkan gitu, meletak gitu. Spread. Oh, Mhm. ya gitu, di bawah pohon. Terus Mhm. he placed his bag, dan terus nyimpen tasnya yang Ya meletakkan gitu. yang meletakkan, oke gitu, Mhm. meletakkan. Ya pokoknya intinya tukang penjual topi lewat hutan, istirahat, tidur, tapi bangun-bangun tasnya udah kosong aja. Mhm. Mhm. Oke. Kemudian? Ternyata ya barang-barangnya diambil sama ada segerombolan monyet. Oke. Bilang monyetnya biasa aja Mbak ya. Oke. Nanti ada yang tersinggung di apa di. Oke, keep going. Oke. Nggak salah lagi ya. Oke. Sampai dia tidur, sampai akhirnya dia bangun. Hal Eh. pertama yang dia cari itu dia lihat tasnya, apakah masih ada isinya atau ada di sana. Mm-mm. Ternyata semuanya udah kosong. Mhm. Waktu dia lihat ke atas, ya ada monyet-monyet di situ. Dia ternyata barang-barangnya diambil sama mereka. Mhm. Terus penjual topi ini mencoba untuk dengan rendah hati atau mungkin humble itu Bermohon gitu ya. Humble itu rendah ya. Bermohon-mohon lagi. ya, mohon-mohon lah, ngemis-ngemis Iya. ke monyetnya supaya barang-barangnya, tapi monyetnya cuman malah apa nampangin mukanya ke penjual topinya itu Ya, yang kayak ya. gimana ya face, oke, gimana sih ngikutin mukanya. Iya. Gimana tuh mister? Ya menghadap aja, menghadap si penjual topinya gitu nggak? Nah, ya gitu, dan gak ngapa-ngapain. Terus akhirnya dia punya inisiatif, dapat pikiran bahwa monyet itu adalah peniru gerakan gesture Hahaha. yang baik, dan akhirnya dia nyoba taruh topinya di bawah sampai akhirnya monyetnya nyoba ngikutin jatuhin semua barang-barang dia lagi deh. Terus udah barang-barangnya jatuh, diambilin, dimasukin, cepat-cepat pergi, udah gitu. Yeay, perfect ya. Keren. Good job. Thank you Mbak Cika. Now, so let's go to the question number 21 and 22. So, yeah, please answer all of you. Silakan dijawab. Thank you Mbak Cika, saya matikan mic-nya ya. Great job. Ayo silakan. Why was each monkey wearing a cap on their head? Kenapa? Wah, Mbak Santi sudah nggak sabar menjawab nih. Ya, 21 and 22. Silakan langsung dijawab aja. Kenapa mereka masing-masing monyetnya pakai topi? Hati-hati apa ya? Hati-hati terjebak dengan. Kok nggak kelihatan? Silakan langsung dijawab dua di nomor ya, langsung 21 dan 22. Silakan Mbak Boel mana? Mbak Ningtia, Mbak Lingling. Ya silakan langsung dua ya, dua nomor. Yang kedua, what is the moral value? Apa pesan moralnya?
Apa pesan moral dari teks itu? Oke. Yang lain mana? Mbak Bol. Sudah? Harusnya sampai jam 10.30 ya. Tapi kita perpanjang 10 menit karena sebenarnya saya sudah telat sekali masuknya ya. Kita perpanjang sampai 10.40. Oke, tapi kalau yang punya kegiatan boleh, mau misalnya mau sibuk atau ada mau apa, nggak apa-apa duluan. Oke. Oke. Yang lain apa jawabannya? E sama C. Ya. Oke. Biar nggak terlalu berlama-lama. Nah, 21, hati-hati. Why was its monkey wearing a cap on their head? Ya. Sebenarnya inilah pertanyaan yang sangat menjebak sebenarnya. Ini menjebak. Kenapa mereka pakai topinya? Logika kita menjawab itu kan karena mereka mencuri. Karena monyetnya itu mencuri topi itu. Ya, tapi sebenarnya bukan. Monyetnya itu nggak berniat mencuri topinya gitu. Sebenarnya adalah karena they were imitating the cap seller. Mereka sedang meniru penjual topi itu. Nah, itu sebenarnya jawabannya, bukan mencuri. Kalau mereka mencurinya pasti akan dibawa lari kan gitu. Pasti akan dibawa lari, topinya udah dibiarin gitu. Nggak akan di situ tinggal gitu. Jadi di situ itu jawabannya. Oke. Ya, mungkin sekilas kita akan menjawab karena mereka mencurinya. Tapi enggak, kan gitu. Kalau mereka, ya kalau misalnya nih ada pencuri nggak mungkin bertahan di tempat itu kan, pasti dia akan bawa lari gitu. Jadi di situ letak apanya. Next, 22. Apa pesan moralnya? Tadi ada yang menjawab C. Kok C? Apaan ini? Ada yang menjawab E. Oke, C. Kindness must be possessed by everyone. Kebaikan harus dimiliki oleh setiap orang. Apa hubungannya dengan monyet dan mencuri? C nggak tepat ya. Kalau saya menjawabnya ini antara B dan E. Put your belongings in a safe place. Ya. Kemudian you have to know you are talking to. Kenapa B? Ya ini bisa B bisa E kalau saya menjawab ini. Letakkan kepunyaanmu, barang-barangmu di tempat yang aman itu, supaya nggak dicuri, itu satu. Tapi kalau kita berpikir untuk dicuri nggak tepat sebenarnya, karena lagi-lagi nggak dicuri barangnya kan. Jadi yang sebenarnya lebih tepat itu you have to know who you are talking to. Jadi kan kesalahan dia, pesannya adalah misalnya kalau kita tahu nih monyet yang kita hadapin, ya kita harus tahu, oh monyet itu suka meniru. Jadi lebih cocok ke E. Itu lebih, kalau saya misalnya pilih itu ke E jawabannya. Ya. That's it. Okay. Next.
Oke. Silakan lagi Mbak Bol. Kita lanjut sampai 10.40 ya. Karena oh, Mbak Ayu, Bisa kan? Bisa. apa sih? Begini. Jangan kayak gini loh. Begini. Rambut gue gini kayak rambut palsu ya. Ada. Ya. Ada sebelah. Halo Mbak Bul. Ngapain Mbak Bul ini? Belum tentu. No, belum tentu dia miringin musik cantik. Kebongkar nih rahasianya. Saya juga ngidupin Mbak Ayu, tapi nggak bunyi-bunyi nih. Ya, Mister. Aduh, saya lagi telepon, Mister. Aduh. Sorry. Ya. Mbak Ayu nggak bisa juga. Silakan Mbak dibaca yang terakhir. Which number? Kaposang. Kapoposang. Where is Kapopusang location? 23 to 25. On the text. Oh, where is Kapopusang located? Mm-hmm. This one, 23 and to 25. So I need read the text or nothing? Yeah, read the text, please. Yeah, read the text. Kapopusang is the one of the large of Spermon Island, around 16 kilometers northwest of Makassar, South Sulawesi. Mm-hmm. Kapopusang covers an area of around 50.000 apa Mister? 50,000. 15,000 hectare 50. and is inhabited 50,000 hectare and is inhabited in around 100 families, while other island would inhabited and uninhabited near Kapopusang. Yeah. Lie. Part one is lie, Mm-hmm. like berbohong. Ya, lie, ya. Itu artinya Lie near Kapopusang. ya bisa berbohong, bisa apa namanya? Berbaring, bisa berada kira-kira gitu. Lie near Kapopusang. The last ones include Papandaan, Kondong Bali, Sukanti, and Tambakulu. Kapopusang and the Nervi Island were Nearby. declared Nature Tourism Park in the Department of Forest in 19999. 1999. 1999 diving has an important activity Diving. at Kapopusang. Diving has been an important activity at Kapopusang. Mm-hmm. There were so few local divers at the time, and because the distance from other well, Mm-hmm. no diving arcas in Indonesia. Kapopusang has basically remained a secret. Mm-hmm. Best time to visit Kapopusang is between April and November. When Mm-hmm. the seas are calm, the weather favorable, and the wine is fair than in the other months. Mm-hmm. The trip takes 2 hours. This is good. The ocean breeze help to cool your skin in the hot morning sun. 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 Mm-hmm. As you approach Pulau Kapopusang, Mm-hmm. you see the which suddenly meets
bands of coral reefs between extensive shallow Mhm. white sand in the seabed. Mhm. Seagrass also grow lushly near the shore. The seabed Kapopusang has a unique composition. Near the island are some quick shallow contours, and then suddenly steep underwater cliffs leading to seemingly seemingly Seemingly. seemingly Seemingly. endless depths. The water is very clear. You can expect underwater visibility of over 15 meters. Mhm. Ideal condition for 15. divers. Oke. 15. Jadi beda 15 dengan 50 ya. Kalau 15 itu 15, 50 itu 50. Jangan terbalik-terbalik. Oke? Good. Oke, kira-kira apa ceritanya, Mbak? Kira-kira aja dulu, jangan diterjemahin semua. Apa tentang apa ini? Sekilas yang Mbak tangkap apa ceritanya? Kapopusang and the surrounding island. Enggak, bahasa Indonesia. Kira-kira ini tentang apa nih teksnya? Tentang apa? Tentang kepulauan Kapopusang dan tentang laut-laut Kapopusang gitu, Mister. Laut. Maksudnya? Lah, bukan ya? Kan diving, Mister. Iya. Kan Iya. menyelam di laut, masa menyelam mau di dalam sumur? Bisa tuh di danau atau di sungai yang dalam. Oke, so itu pulau ya. Oke, thanks, Mbak. Now I'll give you 3 minutes. 3 menit untuk menjawab 3 nomor. Oke. 3 minutes ya. Nah. Silahkan dicoba. Jadi ini sekira saya ceritakan ini berbicara tentang Kepulauan Kapoposang di Sulawesi Selatan. Itu daerah itu pas pulau, tahu lah pulau ya, biasanya itu dikelilingi laut gitu. Jadi itu tempat untuk diving. Apa namanya diving bahasa Indonesia ya? Nyelam ya. Menyelam. Katanya itu cantik tempatnya. Airnya biru, tenang, khususnya di bulan April dan November. Itulah ceritanya. Jadi menceritakan tentang alam sebenarnya. Alam Indonesia di nama pulaunya Kapoposang. Okay? You can start now. 3 minutes.
Oke, Mbak Santi jawab ACB. ACB 23, 24, 25. Ya, salah. Ada yang lain? Mana yang lain? Ayo mana Mbak Bol, Mbak Ayu. Oke. Wah, baik, time's up. Jadi yang benar adalah number 23. Ini berbicara dengan text is about kapal posang dan tempat menyelam, diving spot. Yang mana itulah B, bukan A ya. Jadi yang dibahas itu, ini lebih membahas, lihat paragraf 2, paragraf 3 itu berbicara tentang laut, tentang penyelaman, bagaimana kondisi lautnya gitu. So yang mana itu adalah B ya, gitu caranya. Jadi yang kapal pasang itu udah pasti. Kemudian yang mau difokuskan lagi apa coba, kan itu lihat nih, diving, ini diving. Kemudian paragraf 3 berbicara masalah laut, mana tadi ya, the blue water gitu. Jadi tempat ini. Okay, next 24. It is where the kapal pasang located. Ini gampang ya. Next to Makassar, South Sulawesi ya. Itu B. Itu yang lebih tepatnya ya. Itu lokasinya. Oke. Semua salah ya. Itu lokasinya. Sekitar Makassar, Sulawesi Selatan nih. Tertulis. Ya, salah KP ya. 25. We know from the text that 25. Ya, ini ada enggak benar ya? Ya, ini Mbak Santi benar ya. Yang benar itu B. Hundreds of families live in the island. Itu yang benar berdasarkan teks ini. Okay? So, yep. Done. That's all for our meeting tonight. Untuk soal selanjutnya ya, nanti nomor 26 sampai 50 itu jadi tugas selanjutnya ya. Nanti saya post di grup. Silahkan diselesaikan. Deadline-nya nanti saya buat di grup ya. Jadi silahkan nanti saya post lagi di grup. Okay? So that's all for our meeting tonight ya. Thank you for coming. Thank you for discussing. So I will see you next week, isn't it? Let me check my schedule. I think that will be next week ya. Ya, makin banyak tugasnya. Maksudnya susun apa ya? Kenapa Mbak Cika maksudnya tugasnya atau apa ini? Oh, oke. Soalnya tadi harusnya kita mulai jam 9, tapi ya itu tadi ya. Makanya lain kali on time sih, biar lebih lama kencannya kita ya. Ya, saya juga terganggu kencan saya, tapi saya korbankan kencan saya demi mbak-mbak sekalian ya. Jadi kencan saya bukan di malam minggu lagi, ganti hari. Sok kali Mbak Bol ya. Gini-gini saya milih ya, seleksi, biar tahu. well, so udah, supaya nggak ngaur. Oke, kita tutup saja pertemuan malam hari ini. Selamat mengupload tugasnya nanti ya. Deadline-nya hari ini Minggu ya, hari Rabu ya. Nanti saya post lagi. Oke.
Okay, so that's all. Thank you again. Have a good night and bye bye.